Good evening, ito Agashvani Kohima. Samlaga khobor puriasim kongnongla. Pohela headlines. 14th South Nangami Assembly Constituency City, Mitu Yokhai NDPP Bra GDC, aro 60 Pongru Kifredi T Yangsu Sangdam Independent Bra GDC. Prime Minister Narendra Modi bra koisi ki ajikali laga global realities dikhai dia reformed multilateralism karone Shanghai Cooperation Organization ba pura mudopti boli India hi asha ase. Vice President M Venkaiah Naidu bra koisi World Science Din bra manokhan lokoti science bra khushi aro bhal jibon banai diboli bhavana thakya yad kori dia ase aro Nagaland laga COVID-19 kinti bra 9536 porhai jaise. Itia pura khobor. Nagaland Assembly Constituencies kan 14 South Nangami 1 aro 60 Pungru Kifredi Paipo laga vote kindi kurado security sabthanti rakhi kena aro COVID-19 norms hisabi restriction kan rakhi kena shanti bra khatam hoise. Mito Yokha NDPP jondo ako rolling PDA consensus candidate asi taibra 14 South Nangami 1 Assembly Constituency di by election day 598 votes bra independent Sevili Peter Jashamopur sabni larai di GTC. Mito Yokha Omar 43 saldo Kikwema Bostibra Thakia se aro history de masters degree do Nihobra paisi aro subsi pohela bar karoni seat to GTC. Taibra sob milagena 4773 votes to paisi, Sevi Libra 4175 votes paisi aro NPF candidate Kikovi Kerhabra 2575 vote to paisi. Idu lokoda ko 88 bra NOTA karoni vote dise. Pungru Kifri City Independent Thi Yangsio Sanctum Omar 39 sal Kifri Village bra 1527 votes bra GDC. Subsi pohela bra ahia sangdam bra sop milagena 8747 votes to paigena talaga independent candidate is Koisomyo Mchongar Lokodi Haraidisi John bra 7220 votes to paise. BJP Lirimong Sangdam PDA consensus candidate bra 5664 votes to paise. K Shilom Thong Mchongar independent bra 5388 vote paise aro subsi committee vote to Congress candidate bra 347 vote paise aro 94 NOTA thagise. Mito Yokhabra, Jitia Basudi Koyamadi Koromano Khan Lokodi budget Kori, grassroots Mano Khan Lokodi, Tailaka commitment Arubis was the Akan, Pura Koredibuli Dubara Koedise. Nagaland Chief Minister Nipuru Braik that tweete, and the PP candidate Mito Yokhabra, 14 South Nangami 1 Assembly Constituency by election Jitia Karoni, congratulate Korise. Chief Electoral Officer Nagaland Abhijit Senabra Jisam, Koromano Khan Lokodi budget Kori Koise, 38 postal votes Kanto, 14 South Nangami 1 de reject Kurisi aro 11 do 60 Pungru Kifre Nechidi reject Kuridise. Sinhabra ko jonaisi Congress candidate Casio Anhabra constituency di valid vote dia so milaigena 1/6 Pabulina Pariaba Sudi Talaka deposit to be Noxen hoise. State Assembly Khandi by election karani Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Manipur, Karnataka, Odisha, Chhattisgarh, Haryana, Jharkhand और Telangana aro Bihar Assembly election di counting do itia chuli jaya se. Maharashtra di BJP do bahal position di thaki kana state power do rakhi jabole nishina thaki ase. 7ta seat di Congress pra aki kuri ase aro Bahujan Samaj Party candidate pra ekta di aki kuri ase. Uttar Pradesh di rolling BJP pra 7ta seats pra 6ta di aki kuri ase. Gujarati ruling BJP bra sob 8 assembly constituencies John de by polls rakisi etodi agi kuri ase. Manipur di ruling Bharatiya Janata Party bra 3ta seats di agi kuri ase aro ekta independent candidate bra Lilong assembly constituency di agi kuri ase. Jharkhand di JMM candidate Basant Surin bra Dumka di 6500 votes bra GTC aro Congress candidate Kumar Jaimangal bra Burmo seat bra 15000 votes margin bra GTC. Odisha di rolling Biju Janata Dal candidate bra assembly constituencies duita di bihi agi jaga di thaki ase. Karnataka di BJP bra duita assembly segments di bi agi jaga di thaki ase aro Telangana di BJP candidate bra first round pasudi majority di thaki ase. Bihar di NDA bra 128 assembly seats di agi porhai ase. Grand Alliance bra 106 seats di aro dosra khan bra 7ta seats constituencies di agi jaga di thaki ase.
Prime Minister Narendra Modi bra koise ekta reformed multilateralism jonbra ajikali laka global realities dikhai ase etu karone Shanghai Cooperation Organization SCO bra pura modob dibuli India hi biswas rakhi ase SCO Council of Heads of State laka 20th summit video conferencing pa aji kotha kore Modi bra koise United Nations bra 75 sal bungjisi kintu United Nations laka asol goal do ako pura kuriya nai tai bra koise pandemic bra dukh thakya dunia hi UN laka system di pura bodli kuri dibuli asha ase Modi bra koise ki ahya sal bra suru kuri India bra United Nations Security Council de ekta non permanent member hisabi bhag lobuli ase aro sob SCO member desh kan bra sat dibuli tai bra asha jonaise tai bra koise ki SCO charter di thakya principal hisab di India bra kam kuri boli hotai committed ase Prime Minister bra koise SCO agenda di dorkar na thakya bilateral issues kan barbara anibuli koshish kuriya do afsus ase junto bra SCO charter aro Shanghai Spirit to namani bili koise apni khan Akashvani Koimar ba dia khobor huni ase World Science Day for Peace and Development to Ajim Hanaise. Vice President M. Venkaiah Naidu bra koisi etu din manebra manukhan lokoti science laka bhavana bra khushi ani digena manukhan laka jibon bhal kuri dibuli thakia do yad kuri di ase. Ekta tweet ti Naidu bra koisi etia thakia pandemic bra World Scientific Community lokoti milai gena humanity laka dangor dokhan de solution bisari buli dorkar karoni janai di ase. Vice President bra manukhan lokoti dunia de science jolai gena shanti aru unnoti porhai dibuli কসম লবলি বি হতেছি আৰু বহেবল একটা ভাল জায়গা বনাই দিবনে মিটিবি কৈছে নাগালেণ্ডে আজি বি কোভিড-19 লাকা 33 নতুন পজিটিভ কেसेस কান খবৰ হৈ গনা পুৰা গিনতি দো 9536 পঢ়াই যাছে হেলথ আৰু ফ্যামিলি ওয়েলফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী এছপাংয় ফমব্ৰা একটা টুইট কৈছে 18 কেसेस টু ডিমাৰ পৰা খবৰ হৈছে নটাটো কহিমাৰ পৰা চাৰটা মনব্ৰা আৰু একটা দো পেৰেণ্ট আৰম kokchungব্ৰা হৈছে পংয়ব্ৰা কৈছে 82 বিমাৰ কাণ্ড ইনফেকচন বা ৱাপাস ভাল হৈছে জুন 52 do Dimapur bra 11 mukokchongbra nota do Kohimar monbra aro ekta do wokhabra bhal hoise aji notun cases khobor hwa majodi 25 to contact bisaria bra pangsta do wapas ahya kanbra aro 3 da do frontline workers bra hoise itia state 886 active cases taki ase aro 8505 to wapas bhal hoise 53 morijo register hoise jontobra 44 do covid bra morisi aro 6 ta morijo do covid lokot joria bra no hoy aro 3 ta morijo lakai dia bisari Itia dakti 92 cases kanto dusra states di wapas jai se. देश लगा कोविड-19 वापस बहाल हुआ रेट to 92.56% di बहाल हो जासे जो 24 घंटा समय di 42000 ऊपर कोविड बीमार खान वापस बहाल होइसे हेल्थ मिनिस्ट्री बा কৈছে कि वापस बहाल हुआ सो मिलाई गना 79 लाख ऊपर हो जासे इदि आसल केस लति पॉजिटिव केसेस लगा खाली 5.96% to मिलाई थकी आसे इदि देश di एक्टिव केसेस लगा पूरा गिनती तो 5,05,000 थकी आसे मिनिस्ट्री फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स तिमचेनिम ना लोंब्रा नोटन बनाई থাকিয়া আউট সেন্টেন অফিস তো আজি মুকক চংদি খোলাই দিছে ইটো খোলাই দিয়া সময় দি টাইব্ৰা কৈছে ইন্ডোনেছিয়া বিল্ডিংস কাণ্ড একটা আইকন হবলে লাগে কিলে মানে ইন্ডোনেছিয়া জাকাব্ৰা কালচাৰ ট্ৰেডিশন লকা ভাল নিয়ম তো আনি দি আছে টেমচেনব্ৰা কৈছে কি নতুন বনাই দিয়া বিল্ডিং তো নাগাখান লকা সবসি ভাল হো বিল্ডিংস মাজদি একটা হবলে আছে টাইব্ৰা আউট সেন্টেন লগতি তাকত থাকি কেনা মিলা জোৰা থাকি বুলি কৈছে কিলে মানে নাগা সলিউশন তো জলদি হবলে পাৰি আছে টাইব্ৰা কৈছে সলিউশন কাৰণে মানখান লকা ইচ্ছা ইতিয়া সবসি দৰকাৰ আছে আৰু কৈছে কি সলিউশন মাঙি বুলি নাগা খানিমিতি তো সবসি ভাল সময় এটা আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ সব লগতে কোভিড-19 পেণ্ডামিক তো ধমকি একটা হিচাপি ভাৱনা কৰি কিনে এছওপিছ কান কাৰাবৰা মানি বুলি ভি অনুৰোধ কৰিছে আৰু দেশৰ কোভিড-19 পেণ্ডামিক লগতে লৰাই কৰি থাকিয়া সময় দি আমি খান সপৰা বাজাব থাকিবলৈ ইয়াত কৰি কিনা তিনটা আসানি গদাম খান উঠাই কিনা ফেস মাস্ক বিন্ধি বুলি সাবুন আৰু পানীৰ বাৰ হাত ধুলা বুলি নহলে হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ জুলা বুলি আৰু মানুহৰ মানমা যদি দূৰ ৰাখি কিনা বাচি থাকিব লাগে খবৰ সিস্তিয়াকো হেডলাইনস জুবাৰা জনাই দি আছে 14 সাউথ নাংগামি এছেম্বলি কনস্টিটুৱেন্সি সিটি মিটু yoka NDPP bra GTC 60 prongru ki fredi thi yangsu sangdam independent bra GTC Prime Minister Narendra Modi bra koisi ajikali laga global realities dikhai dia reformed multilateralism karone Shanghai Cooperation Organization ba pura modobdi boli India hi asha ase Vice President M. Venkaiah Naidu bra koisi World Science Din bra manukhan lokoti science bra khushi aru bhal jibon banai dibuli bhavana thakia yad kuri di ase aru Nagaland laga COVID-19 kinti bra 9536 porhai jase aru ajirati laga Nagamis khobor imanti ses kori ase